अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप पाकिस्तान की हाल ही में चलती हुई पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल सिचुएशन से तो वाकिफ होंगे कि जब पीटीआई की हुकूमत थी तब पाकिस्तान की सारी पार्टियों ने मिलकर एक नई जमात पीडीएम बनाई और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई, जिसमें पीडीएम जीत भी गई। और जहां पर पीडीएम का मोटिव ये था कि पीटीआई के हाथों पाकिस्तान की इकोनॉमी को डिफॉल्ट होने से बचाया जाए। और अब करंटली ये सूरत हाल है कि पीटीआई प्रोटेस्ट कर रही है कि इलेक्शंस करवाए जाएं और उन्होंने सूबाई असेंबलियों में अदम एतमाद लाने की कोशिश भी करी है। और उनका कहना है कि पीडीएम की हुकूमत ने पाकिस्तान इकोनॉमी को तबाह और बर्बाद कर दिया और मुल्क में बैंकरप्सी जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं और साइड बाय साइड कंपेयर करते हैं कि क्या वाकई पीटीआई के 3 इयर्स के टाइम पीरियड में इकोनॉमी की हालत बेहतर थी या पीडीएम के दौर में अब बेहतर है। It's no secret that Pakistan's economy is in dire straits. Devastating floods, skyrocketing inflation, a crumbling economy. Pakistan is facing a political crisis. तो दोस्तों पाकिस्तान या इवन किसी भी मुल्क की मईशत में काफी सारे फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं, लेकिन इन सब में से ज्यादा अहम 2 हैं जिनसे किसी भी मुल्क की मईशत की ग्रोथ तय होती है। एक उस मुल्क के हालात, दूसरा हाल ही में रूल करने वाली सरकार की इकोनॉमिक पॉलिसीज। दोस्तों पीटीआई और पीडीएम की गवर्नमेंट्स की इकोनॉमिक ग्रोथ का कंपैरिजन करने से पहले मैं आपको इन 2 फैक्टर्स के बारे में बताऊंगा कि ये क्यों अहम है और इससे किसी भी मुल्क की मईशत की ग्रोथ कैसे तय होती है। सबसे पहले जान लेते हैं कि हालात क्यों जरूरी हैं। आप तो जानते ही हैं कि जब पीटीआई की हुकूमत थी तब कोविड आ गया और कोविड से ग्लोबल इकोनॉमीज पर इम्पैक्ट पड़ा। इसके बाद रशिया यूक्रेन के बीच वार शुरू हो गई जिससे पेट्रोल की प्राइसेस इंक्रीज हुई और इस सिचुएशन में हमारे मुल्क या इवन किसी भी मुल्क की सरकार का कोई कसूर नहीं और ऐसी सिचुएशन में किसी न किसी हद तक सरकारें बेबस दिखाई देती हैं। और अब जब पीडीएम पावर में आई तो पाकिस्तान में फ्लड आ गया जिससे सिंध और बलूचिस्तान सबसे ज्यादा मुतासर हुए। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक ऑलमोस्ट 15% कंट्री अंडर वाटर था। A third of Pakistan is underwater. 1,000 people have been killed and 33 million are affected. मैं इस फ्लड के ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि एक्चुअल में फ्लड कितना आया था और इसकी क्या वजह थी और इसमें कितने नुकसानात हुए और बाहर वाले मुल्कों ने किस तरह से मदद की और इसको अवाम तक किस तरह से पहुंचाया गया और कितना पहुंचाया गया। अगर आप वो भी वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए अपने टॉपिक पर वापस चलते हैं। दोस्तों हम फ्लड की बात कर रहे थे। इस फ्लड में सबसे ज्यादा नुकसान लाइव स्टॉक और एग्रीकल्चर सेक्टर को पहुंचा जिससे मुल्क में आटे की कीमतों में इजाफा हुआ और प्लस में एग्रीकल्चर की एक्सपोर्ट्स भी कम हुई जिससे ट्रेड डेफिसिट भी बढ़ गया और डॉलर का रेट भी ज्यादा हुआ। मतलब एक इन्फ्लेशन का लूप क्रिएट हो गया। तो चूंकि फ्लड तो क्लाइमेट चेंज की वजह से आया था तो इसमें हमारे मुल्क की तो गलती नहीं, बट इम्पैक्ट तो सबसे ज्यादा हमारे इकोनॉमी पर पड़ा ना। तो ये थी कुछ हालात की एग्जांपल्स। तो पॉलिसीज की बात करें तो किसी भी मुल्क की इकोनॉमिक ग्रोथ में जो चीज सबसे ज्यादा रोल प्ले करती है वो होती है गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसीज। अगर सरकार अच्छी पॉलिसीज बनाएगी तो मुल्क में की मईशत बेहतर होगी और अगर पॉलिसीज बुरी होंगी तो मुल्क में इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगी। मैं आपको पीटीआई की अच्छी और बुरी पॉलिसीज की एग्जांपल्स दे देता हूं। तो पीटीआई की अच्छी पॉलिसीज ये थी कि कोरोना वायरस के दौरान पीटीआई की हुकूमत ने नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का कायम किया और वबा से निपटने के फैसलों ने मुल्क में सूरत हाल को बेहतर बनाने में मदद की। और पीटीआई की बुरी पॉलिसीज ये थी कि रशिया एंड यूक्रेन के बीच जब वार चल रही थी तो ग्लोबली पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस इंक्रीज हो गई थी और उस टाइम हुकूमत ने पेट्रोल पर काफी सब्सिडी दी जिससे रुपए की और डिवैल्यूएशन हुई और बैरूनी कर्जों में इजाफा और महंगाई में इजाफा हुआ। फॉरेन डेफिसिट भी बढ़ गया। ओवरऑल सब्सिडी देना कोई बुरी चीज नहीं। आलमी मंडियों में ऑयल की कीमतों में अनस्टेबिलिटी की वजह से सरकारें सब्सिडी का इस्तेमाल करती हैं ताकि ऑयल की प्राइस को स्टेबल किया जाए, बट हमारे जैसे कमजोर मईशत वाले मुल्क में बहुत ज्यादा सब्सिडी देना कोई बेहतर चीज नहीं। तो आई होप सो कि आप इन दोनों इंडिकेटर्स को अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि मईशत हालात और पॉलिसीज पर क्यों डिपेंड करती है। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं कंपैरिजन की तरफ। बात है कि पीडीएम की सरकार को 8 ही महीने हुए हैं जबकि पीटीआई ने 3 साल हुकूमत की थी और हम यहाँ पे चंद अहम इशारों का जायजा लेकर कंपैरिजन करेंगे जिनमें डॉलर के मुकाबले में रुपए की कीमत, पेट्रोल की कीमत, बैरूनी कर्जा, तजारती खसारा और रोजमर्रा की इस्तेमाल की अशिया खुराक की कीमतें भी शामिल हैं। शुरुआत करते हैं पीटीआई से। तो इस रिपोर्ट में मौजूद आदाद व शुमार अगस्त 2018 से लेकर अप्रैल 2022 तक के हैं
اور تمام اعداد و شمار کا ذریعہ حکومتی ادارے ہیں۔ تو ڈالر سے شروعات کرتے ہیں۔ اگر معیشت کی اسٹیبلٹی کی بات ہو تو ایک اہم اشاریہ کرنسی قدر شمار کی جاتی ہے۔ تو آپ اس گراف میں دیکھ سکتے ہیں کہ جب تحریک انصاف کی حکومت بنی تب اگست 2018 میں امریکی ڈالر تقریباً 124 روپے 18 پیسے کا تھا، اور جب حکومت ختم ہوئی تو ایک ڈالر 186 روپے کا تھا، یعنی کہ ڈالر کے ریٹ میں تقریباً 62 روپیز کا انکریز ہوا۔ اس کے بعد چلیے اب روزمرہ کی اشیاء کی قیمتوں کا جائزہ لے لیتے ہیں۔ تو آپ اس گراف میں دیکھ سکتے ہیں کہ آلموسٹ ساری بنیادی چیزوں کی پرائسز انکریز ہی ہوئی ہیں۔ پیٹرول کی بات کریں تو تحریک انصاف کا دور شروع ہوا تو پیٹرول کی قیمت 100 سے نیچے تھی۔ پی ایس او کے مطابق یورو 5 کی قیمت 95 روپیز 24 پیسہ تھی۔ اس کے بعد 2020 میں پی ٹی آئی کی حکومت میں پیٹرول کی قیمتیں سب سے نچلی سطح پر تھی۔ 2020 کے بعد پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوا۔ 2022 کی آغاز میں ہی 1 لیٹر پیٹرول کی قیمت 144 روپے۔ اس کے بعد 16 فروری 2022 کو پاکستان میں 1 لیٹر پیٹرول تقریباً 159 روپے تک پہنچ چکا تھا۔ وزیر اعظم عمران خان نے مارچ میں تیل کی قیمتوں پر سبسڈی دینے کا اعلان کیا، جس کے بعد 1 لیٹر پیٹرول کی قیمت 149 روپیز پر برقرار رہا، یعنی کہ اوورال پیٹرول کی قیمت میں 55 روپیز کا انکریز ہوا۔ اس کے بعد اگر بات کریں فورن ڈیبٹ یعنی بیرونی قرضوں کی تو اگست 2018 میں پاکستان کے بیرونی قرضے اسٹیٹ بینک کا پاکستان کے اعداد و شمار کے مطابق 64 ارب ڈالر تھا۔ 1 جنوری 2022 میں پاکستان کے بیرونی قرضے 83 ارب ڈالر ہو چکے تھے، یعنی کہ ٹوٹل قرضوں میں تقریباً 22 ارب ڈالر کا اضافہ ہوا۔ پاکستان کی معیشت کی ایک بڑی کمزوری تجارتی خسارہ ہے۔ تحریک انصاف کی حکومت نے معاشی میدان میں تجارتی خسارے میں کمی کو ایک بڑا ہدف بنایا تھا۔ اگست 2018 میں تجارتی خسارہ تقریباً 3 ارب ڈالر کے قریب تھا۔ حکومت کی کوششوں کی وجہ سے خسارہ کم ہو جولائی 2019 میں 2 ارب ڈالر اور اپریل 2020 میں تقریباً 1.5 ارب ڈالر تک رہ گیا۔ 2020 کے آخر میں تجارتی خسارے میں ایک بار پھر سے اضافہ ہونا شروع ہوا، جو کہ بڑھتے بڑھتے نومبر 2021 میں 5 ارب ڈالر تک جا پہنچا اور مارچ 2022 میں تقریباً 3.5 ارب ڈالر تھا۔ تو دوستو پی ٹی آئی کی حکومت کی کارکردگی تو آپ سب نے دیکھی، اور اب اگر بات کریں ہماری ایکٹیو گورنمنٹ کی تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس گورنمنٹ کا مجھے کافی لمیٹڈ ڈیٹا ملا ہے، بیکاز اس گورنمنٹ کو صرف 8 ہی مہینے ہوئے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں ڈالر سے۔ ڈالر کی پرائس انکریز ہی ہوئی ہے، جو کہ 20 مئی 2022 تک 1 ڈالر 200 روپے کا ہو گیا تھا اور اگست آتے آتے 250 تک پہنچ گیا، جو کہ اکتوبر تک 250 کا ہی رہا، اور اکتوبر کے بعد ڈالر کا ریٹ کم ہو کر 225 تک آ گیا، اور ابھی کرنٹ اسٹیٹس کی بات کریں تو 1 ڈالر 226 روپے کا مل رہا ہے۔ مطلب کہ اوورال ڈالر کی قیمت میں پی ٹی آئی کی حکومت سے تقریباً 40 روپے کا اضافہ ہوا ہے۔ اس کے بعد بات کریں پیٹرول کی تو 20 اپریل 2022 کو جب پی ڈی ایم نے اقتدار سنبھالا تب سے 16 مئی تک پیٹرول کی پرائس سیم ہی رہی، اور 3 جون کے بعد پیٹرول کی پرائس میں تقریباً 60 روپے کا اضافہ دیکھنے کو ملا، جس کے بعد پی ایس او پاکستان کے مطابق یورو 5 پیٹرول 1 لیٹر کی قیمت 209 روپے تھی۔ اس کے بعد 1 جولائی کو پرائس تقریباً 40 روپے پھر سے انکریز ہوئی اور پیٹرول کا 1 لیٹر 248 روپے کا ہو گیا۔ باقی آپ اس گراف میں دیکھ سکتے ہیں کہ پیٹرول کی پرائسز کیسے اوپر نیچے ہوئی ہیں۔ اگر اوورال بات کریں پیٹرول کی تو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں پیٹرول کی پرائسز میں انکریز ہی دیکھنے کو، اور ابھی 28 دسمبر 2022 تک 1 لیٹر پیٹرول کا ریٹ 214 روپے ہے، جو کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے ریٹ سے کمپیئر کریں تو تقریباً 64 روپیز زیادہ ہے۔ اب بات کریں روزمرہ کی ضروری اشیاء کی تو آلموسٹ ان سب کی پرائسز میں پی ٹی آئی کی حکومت کمپیرزن میں اضافہ ہی دیکھنے کو ملا ہے۔ دیکھ سکتے ہیں کہ چینی کی قیمت تقریباً 20 روپے زیادہ ہوئی ہے پہلے کی کمپیرزن میں۔ آٹے کی 20 کلو کی تھیلی کی پرائس میں تقریباً 1000 روپے کا اضافہ ہوا ہے، پیاز میں 30 روپے کا، ٹماٹر میں 70 روپے کا، 2.5 لیٹر گھی میں 40 روپے کا، دودھ کے 1 لیٹر میں تقریباً 80 روپے کا۔ باقی رہی بات ٹریڈ ڈیفیسٹ اور فورن ریزرو کی تو ایٹ دیٹ ٹائم تجارتی خسارے میں کمی دکھ رہی، لیکن اس پر حکومت کو اپوزیشن کی طرف سے تنقید کا سامنا ہے، اور اپوزیشن کا کہنا ہے کہ حکومت نے امپورٹس پر انلیگل ریسٹرکشنز لگائی ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے تجارتی خسارے میں کمی دکھ رہی ہے۔ لیکن اس کی دوسری جانب اسٹیٹ بینک کا پاکستان کے گورنر سے یہ سوال پوچھا گیا تو انہوں نے یہ کہا، تو باقی ہم غیر ضروری جو امپورٹس ہیں اس کے اوپر فوکس ہم رکھتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہم ضروری امپورٹس کو بالکل جو ہے وہ انکریج کرتے ہیں اور اس میں کسی قسم کی ریسٹرکشن ہم نہیں لگاتے ہیں۔
बाकी फॉरेक्स रिजर्व पीडीएम की हुकूमत में 10 अरब डॉलर से कम होकर 7 अरब डॉलर रह गए हैं, यानी कि फॉरेक्स रिजर्व में भी 3 अरब डॉलर की कमी आई है। तो दोस्तों दोनों हुकूमतों का कंपैरिजन आपने देखा, और इस बारे में अगर मैं अपनी राय दूं तो मुझे लगता है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं पीटीआई ने बेहतर परफॉर्म किया है, और पीटीआई की फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट बनी थी, प्लस पाकिस्तान तरीके इंसाफ के दौर में मुल्क को काफी सारी चैलेंजेस का सामना करना पड़ा था, जिसमें सबसे बड़ा चैलेंज कोविड-19 पेंडेमिक था, जिससे पूरी दुनिया की जीडीपी माइनस में चली गई। लेकिन इसके बावजूद पीटीआई की गवर्नमेंट ने बेहतर रिस्पॉन्ड किया। और दूसरी जानब हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट की बात करें तो इनके पास में भी मल्टीपल टाइम सरकार बनी है, लेकिन इसके बावजूद हमारे मुल्क की कंडीशन आप सबके सामने है। और आपका क्या ख्याल है कि कौन सी हुकूमत बेहतर थी, और अगर इलेक्शंस होती हैं तो आप किस पार्टी को वोट देंगे, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ताकि मेरी हौसला अफजाई और मैं ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाता रहूं। तो मिलते हैं किसी और एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज।